शूटिंग करथिले आज मु ताऊ डिलीट मार देबी हां हां बादल सोई जंती बादल उठिया पूर्व सब डिलीट मार दे ओहो चिंता गला अरे मो मुंडो पाखरे मोबाइल टा थिला पाउनी कोडे गला मोबाइल अरे मो मुंडो पाखरे थिला हां हां मोबाइल तो हां मोबाइल हेबा तमे मो मोबाइल धरछो तो मोबाइल बैलेंस नै ना कोन हां ना 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 हां माने अछि कोन हिचे तमे अनमस्थिरा पर लागुछो काई नाही तो मु किछ नाही मु ठीक अछि अपांकर कोर्ट जीवा टाइम हे गेलानी मु जाउची टिफिन रेडी करिमी जाउची मोबाइल नु वीडियो फाइल उडा गला कोडे मु पचारुची मोबाइल नु वीडियो फाइल गुडा गला कोडे वीडियो को वीडियो मु तो जान को वीडियो जाननो को वीडियो जाननो सत कहूचे मो मोबाइल चार्ज नथिला मु सेट पे तम मोबाइल नेथिनी फोन करिया मु सत कहूचे मु किछि भी जानिनी मो मुंडो छुई कहलो तमे एबे एबे जहा कहलो सत कहलो बोली कुह मो मुंडो छुई की अरे कुह हां मु डिलीट कर देछि तमे से वीडियो टाको डिलीट कर देइछो मु एते दिन परिश्रम को तमे माटी रे मिसै देला काहे की तमे एमिते कला मो बड़ भाई पाई काले जे से वीडियो आउ का पाखु चली जिवो मो भाई बदनाम हे जिबे तांगो डॉक्टर सर्टिफिकेट रे दागो लागि जिवो तांगो जेल हे जिवो ए घरु तोर सब उठी बोलो हराम जाते तुम बिना अनुमति रे तुम मोबाइल हाथ लगेलु से इंपोर्टेंट वीडियो टाको डिलीट कर देलु अबे काहे केमित कलु तो भाई पे एमित कलु ना मु देखिबी को भाई तोर पिटी रे पड़िबो अबे हां मो बड़ भाई मो पाई बड़ मु सुभद्रा हले से मो बलिया ठाकुर सेदिन मु भूल करथिनी बोल तो तमे मो ऊपर प्रतिशोध नलो हेले मो भाई तमर की दोष करतिले काहे की तांग पछर लागि छ आ की शास्ति देले तम मन शांति हबो तो तंटी चिपी मारी देले मो मन शांति हबो काई करछो आसो मारो मते मु दुख करिबिनी कारण मो भाई को विरुद्ध थिबा मिछ प्रमाण गुडा मु नष्ट करि देइछि मारो मते मरिबो तो सत को सत मरिबो बे बादल मरी जीव बादल मरी जीव छाड़ दे छाड़ दे बादल बाघर 6 मास पुनी नुआ बुटार तंटी चिपुचु जो से मरी जाई था भाई एटा मरी जीवा दरकार अरे तू कोन जानिनु बाघर हबार 2 वर्ष नपूर्ण स्त्री मरी गले जौतुक धारा लागिबो अरे जति मारिबार अछि 2 वर्ष 2 वर्ष पूरी जाऊ मत कही गोटे हाथ उड़ी देवी पछपट मुंड को बाडेबू शला मर कह कहीं तो मारथु दोष कौन कथाटा शुणिले तुम मुंड खराब हो भाई तमे तंटी कणा करी रक्त पी जीव कौन है कहून भाई से दिन मेडिकल में जो वीडियोटा करते से वीडियोटा को ये माइक ना डिलीट कर दे तो ठीक कर भाई असुविधा कौन है हाँ गोटे भाईर ये भौणी चिंता कर भाई विरुद्ध सब थिला डिलीट कर तोर असुविधा कौन है तमे गोटे सामान्य कथा भाई बहु मार तंटीटा को मरी जाइल तू ना जेल रे पशि था रे भाई से वीडियोटा आ की वीडियो बा करथलु मूल्यवान कथा रहा छुआ लोक खाली वीडियो वीडियो माँ आमर देखिल ये सही वीडियो ना देखिल हाँ भाई कौन गला डिलीट कर देला डिलीट आउ तमे विश्वास कर जदि तुमको मोर छुईबार था मु पाद धूली नहीं था कत बड़ा जुआर हो आमे कम नवा
ଆମେ ମୁହା ହାରାମି ଗୋଟା ଗୋଟା ପରା ଏଥିରେ ସେଇ ଭିଡିଓ ଅଛି। ବାଦଲ ଭାଇ ତତେ କୋଉ ହାତରେ ମାରିଥିଲା? ଡାହାଣ ହାତରେ ଭାଇ। ଡାହାଣ ହାତ ଠିକ ଅଛି। ଦଳି ପକା ଦଳି ପକା ଦଳି ପକା। ବାଦଲ ବାଦଲ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ବାଦଲ ମୁଁ ମରିଛି ଛାଡ଼ିଦିଅ। ମନେ ପକା ଶ୍ରାବଣୀ। 100 ପିଲାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମତେ ସେଦିନ ତମ ସାଙ୍ଗମାନେ ତତଲା ପିଚୁ ରାସ୍ତାରେ ଆଣ୍ଠେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଅନୁଭବ କର ମତେ ସେଦିନ କେମିତି ଲାଗୁଥିବ। ତୁ କଣ କହିଲୁ ବାଦଲ? କଲେଜରେ ତତଲା ପିଚୁରେ ଇଏ ତତେ ଆଣ୍ଠେଇ ଦେଇଥିଲା? ଆରେ କାହିଁକି? ଏଇ ଶ୍ରାବଣୀ ପାଇଁ। ସେଥିରେ ତତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ନା? ମୋ ଆଣ୍ଠୁରେ 2ଟା ଫୋଟକା ହେଇଯାଇଥିଲା ବାପା। ଏବେ ଦେଖିଲୁ ଶ୍ରାବଣୀ ଦେହରେ ଫୋଟକା ହେଲା ନା ଆଉ କପେ ଗରମ କପି ଆଣି ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଅବା ସେଦିନ ମୁଁ ପିଲା ଥିଲି କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥିଲି। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଅବା। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଭୁଲ କରିବା ତୋର ଭୁଲ ନୁହଁ, ତୋ ରକ୍ତର ଭୁଲ, ତୋ ବଂଶର ଭୁଲ। ତମରି ମାନଙ୍କ ଭୁଲ ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ଭୁଲ ନ କରିବି ଲକ୍ଷେ ଭୁଲର ପରିଣାମ ଭୋଗୁଥିବା ଏ ଠିକ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ଏମିତି ଭୁଲ କରିବା କଣ ଭୁଲ? କହ ଶ୍ରାବଣୀ, କହ ଶ୍ରାବଣୀ, ମୋ କଥାର ଉତ୍ତର ଦେ। ଅବା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଏଠି କୋଉଟା ଠିକ ଆଉ କୋଉଟା ଭୁଲ। କେତେ ଆଶା, କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ, ଆଶାର ନାଁ ବୈତରଣୀ ହେଲେ ସ୍ୱପ୍ନର ନାଁ ବଙ୍ଗୋପସାଗର। ଥାଉ ରୂପସେ ଥାଉ। ପଛ କଥାକୁ ମନେ ପକେଇ କାହିଁକି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ? ଥାଉ 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 ଥାଉ। ଗୋଟାଏ ଟିଫିନ କି ଅଧା ଅଧା କରି ଖାଇବା, ଗୋଟିଏ ବହିକି ଅଦଳ ବଦଳ କରି ପଢିବା, ଗୋଟିଏ କଲେଜରେ ଫର୍ମ ପକେଇବା, ଗୋଟିଏ ବାଇକରେ କଲେଜ ଯିବା, ପୁଣି କଲେଜରୁ ଫେରିବା। ତୁ ଜାଣିଛୁ ତା ଟ୍ୟୁସନ ଫିସ୍ ଠାରୁ ଆଡମିସନ ଫିସ୍ ଯାଏ ଯାହା ତାର ଦରକାର ହଉଥିଲା ସବୁ ମୁଁ ଦଉଥିଲି। ମୋ ବାପାଙ୍କ ଜାଣତରେ ଦଉଥିଲି। ଡାକ୍ତରୀ ପଢିବା ପାଇଁ ତାର ଟଙ୍କା ଦରକାର ପଡିଲା ଯେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ 0 ହେଇଗଲା। ଶେଷରେ ମୋ ଭାଇ ବେଜିତ କୋଳାରେ ଧକ୍କା ମାରି ଗେଟରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ମୋ ଭାଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଥିଲେ, ମୋ ଭଉଣୀ ସେମିତି ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା। ମୋ ଭଉଣୀ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ତାଙ୍କୁ ଛାଡି ସେ ବଞ୍ଚି ପାରିବନି। ତାକୁ ବୋହୁ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ମୋ ରୂପସୀକୁ ବୋହୁ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ସେ ବେଇମାନ ନିମକ ହରାମ କିଛି ଶୁଣିଲାନି। ସବୁ ପଛ କଥାକୁ ଭୁଲିଗଲା। ମୋ ଅପାର ଭଲ ପାଇବାକୁ ଭୁଲିଗଲା। ତା ତ୍ୟାଗକୁ ଭୁଲିଗଲା। ତା ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ସେମିତିରେ ବି ମୋ ବାପା ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥିଲେ। ଘରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତେ କଥାଟା ଜାଣି ସାରିବା ପରେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଦିନ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲର ମକରା ପିଅନ କହିଲା, କଣ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ସେ ଟୋକାଟା ବାହା ହେଲାନି କି? ସେଇଦିନ ମୋ ବାପା ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହବା ପରେ ସ୍କୁଲ ଘର କବାଟ ଭିତର ପଟରୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ଫ୍ୟାନରେ ଝୁଲି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲେ।